में खूब ढूंढा, हुसैन जैसा कोई नहीं है। तमाम आलम में खूब ढूंढा, हुसैन जैसा कोई नहीं है। बना के इनको, बना के इनको खुदा ये बोला, हुसैन जैसा कोई नहीं है। तमाम आलम में खूब ढूंढा, हुसैन जैसा कोई नहीं है। ना अर्श आज़म ना चांद तारे, ना पाक कुरान के 30 पारे। नबी पुकारे वली पुकारे, कलंदरों के भी थे ये नारे। बकौले हैदर, बकौले हैदर, बकौले ज़हरा। પહેલા અગર હુસૈનની પહેલા જો વાર્તા નજર આવે તો પહેલા એટલે શું? તો ડિક્શનરી ફ્રાન્સેની અંદર અગર તમે પહેલાની ડેફિનિશન જોવા જાઓ તો કે છે બે છે. એક પહેલાજ એને કહેવાય જેનાથી રૂહને જિંદગી મળે, અને બીજું ડેફિનિશન પહેલાજનું એ છે કે જ્યારે કોઈ એક્ઝિલમાં જાય એને પહેલાજ કહેવાય. અમે જ્યારે આવા મરકદો ઇમામ અલીહિસ્સલામની ઝિયારત ઉપર જાય છે તો આપને આ બે નસીબ થાય છે. કારણ કે એક તો આવી ઝિયારતો કરવાથી અમારા રૂહની અંદર જિંદગી આવે છે, બીજું કે અમે બધા એક્ઝિલની અંદર છે. હું છો કે તમે છો, કારણ કે અમે અહીંયા રહેવાના નથી, અમારો ડેસ્ટિનેશન બિલકુલ અલગ છે. અમે જવાના છે ત્યાં, તો અમે જે પણ અહીંયા છે બધા એક્ઝિલમાં છે. તો આ બે ડેફિનિશન અમને જે છે લાગુ પડે છે. હવે તમને હું કરબલા લઈ જાઉં છું 2 મિનિટ સુધી. તસવ્વુર કરો કે આપને ઈ પહેલીના જ નિયતથી એક આઝાદી રૂહાનિયતને જિંદા કરવા વાસ્તે, અને બીજું કારણ કે અમે એક્ઝિલની અંદર છે, મકસદ બીજું છે એના વાસ્તે કરબલા ઝવાર તરીકે ગયા છે. પહેલા આપને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો આ ગુંબદ ઉપર ફરેરો નજર આવ્યો, જોઈ છે તો ફરેરો લાલ છે. હવે પહેલો સવાલ એ છે કે આ લાલ ફરેરો શા માટે છે? એનો જવાબ દેતા આ લાલ ફરેરોનું લાલ હોવું ઇસ્લામની અંદરથી શરૂ નથી થયું, બલકે રસૂલુલ્લાહ પહેલા અરબોની અંદર એક રીત અને રિવાજ હતી કે જ્યારે પણ કોઈ મઝલૂમનું કત્લ થતું હતું અને એ મઝલૂમના કત્લનું જ્યારે બદલો નથી લેવાનું હોતું તો જ્યાં સુધી કે એનો બદલો ન લેવાય એને કબ્ર ઉપર લાલ ફરેરોને રાખવામાં આવતું હતું. ઈ ટ્રેડિશન આગળ વધતા રસૂલુલ્લાહનો જમાનો લીધો, અને રસૂલુલ્લાહનો જમાનો લઈને આપણા ત્રીજા ઇમામના જમાનાથી લઈને અમારા જમાના સુધી આ સુન્નત આવતી ગઈ કે ફરેરો લાલ જ છે. કારણ કે અમારા જે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શહાદત છે, અમે બધા માનીએ છીએ કે એનું પણ શહાદતનો બદલો હજે લેવાનો નથી, કોઈ આવવાનું છે. જ્યારે ઈ બદલો લેશે ત્યારે લાલમાંથી શાયદ ઇમામ પોતે આ રંગને બદલાવે. હું સવાલ કરું છું ઇમામને ખુદાયા યા ઇમામે ઝમાન, તમને જ ખબર છે કે તમે આ લાલ ફરેરો ઉતારીને કયો રંગનો ફરેરો હુસૈનના રોઝા ઉપર રાખશો, પરંતુ હમણાં સુધી અમે ઈ જ દુઆ માંગીએ છીએ, યા અલ્લાહ તું ઇમામના ઝુહુરની અંદર જલ્દી કર જેથી કરીને ઇમામના કત્લનો બદલો જલ્દી લેવામાં આવે. મુઅમિનીન ઇકરામ, બસ આ ઈશ્વર છે કે જેનાથી અમે આ ફરેરો જોઈએ છે. હવે હું પાછો આજે ત્રીજી વખત કહું છું, અમારો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ મજમાને હજી એક ત્રીજી વાત કહી દઉં છું. કિસ કિસે આ શું છે, આ શું છે એનું એક જ કદર તમને કહું કે આ છે શું. મેં તમને કીધું હુસૈનની ખાક ખાકે શિફા છે.
જનાબે યાકૂબની આંખમાં જ્યારે અસર ન હતું અને યાકૂબની આંખમાંથી નૂર ચાલ્યું ગયું તો યુસુફે પોતાની ખમીસને મોકલી. યુસુફ પોતે નતા, એની ખમીસ હતી, એનો કુર્તો હતો. યુસુફની ખમીસ આવીને યાકૂબ પૈગંબરે ખુદા, પૈગંબરે કુરાન, પૈગંબરે ખુદા જ્યારે યાકૂબ અલૈહિસ્સલામ યુસુફનો આ કુર્તો આંખ ઉપર રાખ્યું તો યાકૂબના આંખની અંદર રોશની આવી. ઈ હતો પૈગંબર યાકૂબ. યાકૂબનો સરદાર છે હુસૈન ઇબ્ન અલી. જે ઉમ્મતના બારામાં ઇમામ કહી દે કે ખુદા આની નીચે હર એક હાજત કબૂલ કરે છે, ઈ ઉમ્મતને આડેલો અને મસ કરેલો ફરેરો છે હુસૈન ઇબ્ન અલી. પણ બધાને આમાંથી એક અસર નથી મળવાની. તમે બધા શાયદ આવશો બોસો દેવા. લેફે સે પહેલા મેમ. શા માટે તમે જાણો છો? નું કારણ એ છે કે આનાથી સકીના મળે છે. ઇમામ હુસૈનની દીકરીનું નામ જ સકીના હતું. સકીના એટલે અંદર અને દિલનો સુકૂન. આનાથી સકીના મળશે, દિલનો સુકૂન મળશે, પણ આના સાથે કોનેક્ટેડ થવા આવવું ખપે કે આનો વારિસ કોણ છે, આને શું કર્યું છે ને અમે આને કઈ હદ સુધી માનીએ છે. જેની ડેગરે જેટલી મોટી એને એટલી સકીના, પણ જેને જેટલી ડેગરે નાની એને એટલી ઓછી સકીના. એટલે ભાઈઓ યાદ રાખજે, છે તો ઈ જ ફરેરો, કોણ એના પાસે કઈ નિયતથી આવે છે, સવાલ ઈ છે. બસ આમાં તમે આખું બિબ્લિયોથેક શાયદ સમજી ગયા છો. ખુદા તમારી તૌફીકાતમાં વધારો કરે અને આનું અસર તમારા અને મારી અંદર કયામત સુધી રાખે. વાખિરુ દાવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. महफिल ज़ैनबના પ્રમુખ સાહેબ પાસે વિનંતી છે હાજ આઝાદભાઈ હૈદર અલી પાસે કે અહીં આવીને તેમનું પ્રવચન પેશ કરે. પર મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ સલાવત. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hujjatul Islam Cheikh Hasnain Saleh, Monsieur le Président de Mohammadi Imam Barga Al-Hajj Sabir Sharifou, Mesdames et Messieurs, Hadi Mefil, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous annoncer le lancement ce jour d'une newsletter à laquelle nous avons donné comme titre le mensuel du Mehfil. Ce petit journal est créé en marge des commémorations des anniversaires de nos centres respectifs. En effet, cela fait 20 ans, 1994-2014, que Mohammadi Imam Barga et Mehfil et Zainab ont vu le jour. C'est un journal qui se veut rassembleur. Vous constaterez à la lecture de celui-ci que si un tiers des articles relatent la vie du Mehfil, les 2 tiers restants intéressent nos 2 Jamaat. Je voudrais remercier particulièrement Monsieur le Président Haji Sabir Sharifou de nous avoir prêté main forte en nous remettant le fichier des adhérents de Mohammadi Imam Barga. Par cette initiative, vous confirmez, Monsieur le Président, une fois de plus, votre volonté de rapprochement de nos 2 Jamaat. Un rapprochement qui existe déjà dans les faits, à travers différents comités, celui du comité voyage,
et en particulier celui du comité funéraire. La preuve en a été faite pas plus tard que ce matin lors du traditionnel Majalis au cimetière de Thiers. Cette volonté de rapprochement des Jamaat, que je partage avec vous, Monsieur le Président, a donné naissance à de nombreuses initiatives et en particulier celle engagée depuis septembre 2013. Une action commune à nos deux Jamaat où nous avons pris conscience que s'il y avait une chose qui plaît le plus à Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous le rapproche le plus de lui, c'est insan ni khidmat. Nous avons tous compris que également aider autrui n'a ni frontières, ni de race, ni de religion. Mais aider autrui ne s'arrête pas à une mobilisation ponctuelle de notre part. Cette mobilisation doit avoir sa place dans la durée. Aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai été sollicité par la Husseini Médiathèque pour valoriser leur slogan « Aidez-nous à aider les autres ». Si le peu de paroles que je prononce devant vous peut servir à cette noble cause, alors je vous dis « Shukranallah » de me donner cette opportunité. Cette opportunité, je voudrais la partager avec vous. Comment? Tout d'abord, en visionnant le document réalisé par la Husseini Médiathèque. Ce document est à lui seul déjà un grand discours. C'est pour nous une piqûre de rappel sur les situations de ces enfants malades. Certains d'entre eux que vous voyez dans ces photos ne sont malheureusement plus de ce monde, mais ceci est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, au moment même où je m'adresse à vous, une action commune est réalisée à la fois à la mosquée de Tananarive et celle des Jamaat de France. Une vente est organisée au profit de ces enfants malades. À mon nom et celui du président de Mohamedi Mabara, je formule le vœu que la recette soit la plus grosse possible. Amin, Souma Amin. Si j'avais à évoquer les meilleurs moments dans la fonction que j'occupe, l'honneur qui m'est donné aujourd'hui serait sans doute qui me touche le plus. En effet, en ce mois béni de Sha'ban, nous avons, nous, les Jamaat de France, un privilège que très peu de Mehfil et Imambara peuvent revendiquer. Grâce à la persévérance de notre responsable du comité, en la personne de Al-Hajj Arif Hiriji, que je salue au passage, et dont le dévouement pour nos Jamaat est un exemple à prendre. Arif Bay a obtenu du directeur du haram de Imam Hussein al-Islam en radio un drapeau. Un drapeau qui a surplombé le dôme du mausolée de notre troisième imam al-Islam. Ce même drapeau que tous les avars de Imam Hussein al-Islam cherchent à localiser à l'approche de la ville sainte de Karbala pour dire haut et fort « Assalamu alaikum ya Abdillah ». Ce drapeau, d'une valeur spirituelle inestimable, sera dorénavant notre repère à nous, ici en France, pour adresser nos salutations à notre imam. Il y a un raisonnement que je n'arrive pas à comprendre. Quand la population mondiale fait un salut au drapeau de leur pays respectif, cela est normal aux yeux de tous. C'est un salut à la nation
à travers un emblème. Mais quand nous, Chia et Ali, procédons ce même salut à un emblème qui représente nos imams, cela est assimilé à du shirk. En tout cas, c'est le résultat de mes recherches à travers les différents sites internet. Alors je me suis posé la question, c'est peut-être parce que nos imams ne sont plus de ce monde que nos salutations n'ont pas lieu d'être. En réalité, la réponse est dans le noble Coran. Surat Imran, chapitre 3, verset 169. La régie, s'il vous plaît, veuillez l'afficher. Bismillahirrahmanirrahim. Ne crois surtout pas que ceux qui sont tombés pour la cause de Dieu soient morts. Ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur qui les comble de ses faveurs. Voilà une parole de notre Seigneur qui ne peut pas nous laisser indifférents. Nos imams qui se sont sacrifiés sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bien là et vivants et à qui nous adressons nos salams. Bien entendu, tout ce qui est créé par l'homme n'est pas sacré. Bien entendu, il ne s'agit pas de glorifier qui que ce soit à travers ce drapeau, car seul Allah subhanahu wa ta'ala en est digne. Bien entendu, nous sommes tous suffisamment mûrs pour comprendre qu'il ne s'agit absolument pas de faire un objet d'idolâtrie, car ceci, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous le pardonnera jamais. Il y a donc lieu de considérer ce drapeau comme un repère qui dirigera nos pensées vers Karbala à chaque fois que nous l'aurons dans notre champ de vision. Pour ma part, comme je vous l'ai dit au début de mon discours, c'est un moment intense et plein de bonheur que je vis actuellement, car j'ai le grand honneur de vous me remettre, Monsieur le Président, au nom du comité voyage, ce radio d'une valeur spirituelle inestimable, qui sera désormais la propriété de Mohammadi Imam Bara. La présence de cet emblème donnera encore plus de rouhaniyat à notre lieu de culte qui porte déjà le nom de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour clore mon discours, je vais renouveler mes remerciements à Hadjani Razia Baydirani, sans qui ce drapeau ne serait pas notre propriété aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba ya Hussain, marhaba ya Hussain, marhaba धरती को सजाओ, ईमान जगाओ, मीलाद मनाओ के हुसैन आए हैं। धरती को सजाओ, ईमान जगाओ, मीलाद मनाओ के हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। जिनका अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई भी नहीं, उन गरीबों को बताओ कि हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। आओ जिब्रील अमी छोड़ कर अर्श बरी, आज जन्नत से हंसी हो गई सारी जमी। खुल्द के सारे मकीनों को सुना दो ये खबर, अर्श से फर्श पे आओ के हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। खुल गया बाब करम रब्बे कहबा की कसम, सब मिटा डालेंगे हम इब्न ज़हरा के कदम। ला दवा सारे मरीज आज तो पाएंगे शिफा, कोई फितरत को बताओ कि हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ
سارے رندان بلا دے رہے ہیں یہ صدا، یا علی مولا علی آج ہو خاص عطا، آپ ہی روز پلاتے ہو ہمیں آج، مگر اپنے ساغر سے پلاؤ کہ حسین آئے ہیں۔ جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں، جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ سب سے کہتے ہیں حبیب بن گیا میرا نصیب، کیا امیر اور غریب آ گیا میرا طبیب، گر کے سجدے میں یہ کہتے ہیں مسیحا جہاں، اپنی تقدیر بناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں، جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ مالک قدر و قضا دین کا عقدہ کشا، خود نصیری کا خدا تب سے یہ کہنے لگا، آج انعام میں شاہی میں اسے دے دوں گا، منقبت کوئی سناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں، جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ کیوں بھٹکتے ہو کہیں، خم کرو آ کے جبھی، جو مقدر میں نہیں وہ بھی پاؤ گے یہیں، لوہے محفوظ کی تحریر بدل جائے گی، جا کے راہب کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں۔ جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں، جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ کہ اٹھا رب جلی اے میرے پیارے نبی، ساری دنیا کی خوشی تیرے دامن میں رکھی، دے دیا آج تمہیں میں نے رسالت کا صلہ، سر کو سجدے میں جھکاؤ کہ حسین آئے ہیں۔ جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں، جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ حکم ربی ہے یہی سب غلامان علی، ہو فرشتہ یا نبی یا عزادار کوئی، مل کے آپس میں گلے دے کے مبارک بادی، آج سب عید مناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں، جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ خوشیوں کی بارات چلی ہے، سینے میں ہے دل دل میں حسین سنے علی ہے، سینے میں ہے دل دل میں حسین سنے علی ہے، سینے میں ہے دل دل میں حسین سنے علی ہے۔ شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے، سینے میں ہے دل دل میں حسین سنے علی ہے، سینے میں ہے دل دل میں حسین سنے علی ہے۔ زہرا کے گھرانے کی خوشی سب کو مبارک، یہ عید جو ہے سب سے بڑی سب کو مبارک، اللہ نبی اور ولی سب کو مبارک، معراج رسول عربی سب کو مبارک، ہاں تیسری شعبان بھی معراج نبی ہے، سینے میں ہے دل میں حسین سنے علی ہے، سینے میں ہے دل میں حسین سنے علی ہے۔ شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے، سینے میں ہے دل میں حسین سنے علی ہے، سینے میں ہے دل میں حسین سنے علی ہے۔ شعبان کی توقیر حسین ابن علی ہے، توحید کی تعبیر حسین ابن علی ہے، اسلام کی تعمیر حسین ابن علی ہے، اے حر تیری تقدیر حسین ابن علی ہے، قرآن جو پڑھتا ہے وہ تسبیح یہی ہے، سینے میں ہے دل میں حسین سنے علی ہے، سینے میں ہے دل میں حسین سنے علی ہے۔ شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے، سینے میں ہے دل میں حسین سنے علی ہے، سینے میں ہے دل میں حسین سنے علی ہے،
صورت میں شباہت میں علی ہے یہ گلے تر، سیرت کو اگر دیکھو لگے گا یہ پیمبر، کیا نام و نسب میں ہے کوئی اس کے برابر، دھرتی پہ اتر آیا ہے اللہ کا مظہر، توحید کے ماتھے پہ عبارت یہ لکھی ہے، دل میں حسین ابن علی ہے، دل میں حسین ابن علی ہے، شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے، دل میں حسین ابن علی ہے، دل میں حسین ابن علی ہے، پیمان وفا لایا ہے رحمان سے پوچھو، کیا اس کی فضیلت ہے یہ شعبان سے پوچھو، مالک ہے شفاعت کا یہ قرآن سے پوچھو، بس ہم ہی نہیں سورہ فرقان سے پوچھو، یوں سورہ فرقان کی تفسیر ہوئی ہے، دل میں حسین ابن علی ہے، دل میں حسین ابن علی ہے، شعبان میں یہ خوشیوں کی بارات چلی ہے، دل میں حسین ابن علی ہے، دل میں حسین ابن علی ہے، شعبان میں اس گھر میں چراغ اور جلیں گے، کچھ نور ہیں جو جسم کے سانچے میں ڈھلیں گے، ہمراہ یہی نور شہیدی کے چلیں گے، جتنے بھی چراغ آئیں گے یہ کہتے ملیں گے، اس بات سے شعبان کی توقیر بڑی ہے، دل میں حسین ابن علی ہے، دل میں حسین ابن علی